support the cut motions and oppose the demands. Speaker sir, firstly on a positive note, we have a very dynamic and positive vibes tourism minister, and under his tenure, I think Goa is going to see a huge boom in tourism. Saying that Goa has got four major segments of tourists, which is fit, MICE, OTA, and charters. Fit means free individual travelers because they're domestic tourists asta. MICE मुझे meeting, incentive, conference, events जे कॉन्फरन्स करता जे बीच वेडिंग्स करता हे मायसा अंडर येता. तिसरे ओटा ऑनलायन ट्रॅव्हल एजंट जे आसा जे एजन्सीज जे टुरिस्ट हाडटा ते ओटा म्हणटा. आनी चार्टर्स जे फॉरेन इंडिविज्युअल ट्रॅव्हलर आहा जे चार्टर फ्लायट्स करून कोविडा टायमान वी बिकेम सोल्ली डिपेंडंट ऑन फिट दॅट इज फ्री इंडिविज्युअल ट्रॅव्हलर डोमेस्टीक टुरिजम. सो म्हाका दिसता दीज आर गोइंग टू बी द बॅकबोन ऑफ टुरिजम for the rest of the years actually to come for the few years. So garaz aha that we focus on domestic tourists to increase and invest our capital outlay on this fit. Taking this as a point, Speaker sir, few days back ek Jaipur son tourist ailo domestic tourist to ani he had a death at Kolwa beach. So Speaker sir, I have a demand here today that इन्वेस्टिगेशन चालू आसतलेंच कितकोन मेळ्ळो कित जालें तें विच डिपार्टमेंट एंड ऑल तें चालूच आसतलें. बट आय थिंक एज अ स्टेट थ्रू द टुरिजम डिपार्टमेंट सायड वी वूड वॉन्ट एन कंपेन्सेशन गोईंग आउट टू दिस टुरिस्ट पर्सन हू डायड. फ्रॉम देयर Speaker sir, I come from Benaulim constituency which you guys know, which is 25% of the coastline of Goa. गोंयची जी बीच coastline is 65 kilometers. Out of that 16 kilometers is बाणाले. म्हणजे आमगेले 25% बीच कोस्ट लायन जी आहा वी आर कंट्रिब्युटींग टुवर्ड्स टुरिजम मेजर बिजनेस. थिंगा शेकां आसता आख्खे गोंयभर 367 एप्रॉक्सिमेटली शेक्स आहा. ताजे 66 शेक्स कम फ्रॉम बेनावलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी विच इज 18%. स्पीकर सर, एक डिमांड आहा. वी हॅव अ व्हेरी हंबल रिक्वेस्ट. 2019 ते 2022 जी शेक पॉलिसी आसता 3 वर्सांची तितूंतले ऑलमोस्ट 1.5 year close to 1.5 year period went under COVID. तेमकां ती शेकाचे दोंद चलोवपाकूय मेळना, शेक घालपाक आनी काडपाचे पयशे जाले तेंगेले. जे कोणे घालूना ते दुसरी गजाल. तांकां बारीक बारीक जायती सबसिडी मेळ्ळ्या, बट दीस पर्टिक्युलर सीजन वॉज बॅड, द 3 years period. If we can have a relaxation and continue for the next 2 years on the same shack policy आनी 2 वर्सान मागीर परत रिन्यू करया 3 वर्सां आदी. So this will be helpful for all the Goans and all the Goan boys that have the shacks. हिंटरलँड टुरिजम आमी सदां म्हणटा. स्पीकर सर, वॉटरफॉल्स आहा. वॉटरफॉल्स जे सांगे तालुका हे तालुकान वॉटरफॉल्स आहा. मनसून टुरिजम म्हूण आसता. आय थिंक इट इज अ गूड आयडिया दॅट वी ट्राय टू इन्वेस्ट अँड शो दी पीपल ऑफ गोवा अँड द टुरिस्ट ओवर हियर वॉट इज वॉटरफॉल्स. हे वॉटरफॉल्स वचपाक आनी दीस वील बी अ मॉड्यूल टू जनरेट रेव्हेन्यू. सेम वे पार्ट ऑफ हिंटरलँड टुरिजम स्पीकर सर, जोऱ्यो आहा. मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी 2 जोऱ्यो आहा. आमी आतां त्यो रिवायव केल्या. एक जोरीवाडो बेनावलीम आनी एक शेतमालें जोड कार्मोना. ह्यो दोनी जोऱ्यो ब्युटिफाय करपाची गरज आहा. एंड वी कनेक्टेड टू द हिंटरलँड प्रोजेक्ट आनी वी मेक शुअर दॅट जे गोवा टुरिजमा येता तितूं हे जोऱ्यो दाखोवपाक सो पीपल आर शोन. and this will be part of basically trail tourism, hinterland tourism, but part of trail tourism. Trail tourism म्हणजे गेले गावान गेले कुणब्यां बरे दाखयले तेंगे कितें जेवण, जोरी दाखयल्यो, स्प्रिंग फॉल्स दाखयलो, सो पार्ट ऑफ ट्रेल टुरिजम. थोडेसे डिमांड्स ऑलरेडी आमी घातलेले आसा. टुरिजम मिनिस्टर हॅज ऑलरेडी गिवन व्हेरी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स विच एवरी वन इज अवेअर. वन इज बीच सेक्युरिटी, illumination on the beaches, CCTV cameras and tourist police is going to be part of our beach security. This should be integrated in our beach cleaning contract. Beach cleaning contract at beach dead ends जे आसा ते साफ करनाय. A request is that जे beach dead ends आहा ते beach cleaning contractak एजा मुखार घालपाक. स्पीकर सर, सगळे जे फेस्टिवल आहा आमी सगळ्यांनी चोयलां नॉर्थाक जाताय. हेज्या पयलीं आल्लेम फेस्टिवल म्हूण जातालें आमगे सावथाक, सी फूड फेस्टिवल म्हूण जाताले आमी सगळे जाणाय. सो एक डिमांड आहा की 3 day फेस्टिवल करपाक कोलवा बिचाक. बरो जागो आमगेलो, हे जाग्याक ट्युरिस्ट येवपाकूय जागा आहा, ट्रॅफिकाक इन एंड आउट इन एन एमर्जन्सी सिट्युएशन, व्हेरी आयडल प्लेस. अ डिमांड दॅट दीस टायम to give a 3 day festival, we can name the festival the way everyone feels it is appropriate. पण एक 3 day festival दिवपाक सावथाक आनी वो कोलवा करपाक.
कोलवा आयकॉनिक प्रोजेक्ट हो सगळो मांडलेलो आहा. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर डन. इट इज गोइंग टू गेट एक्झिक्युटेड. माय ओनली रिक्वेस्ट इज कोलवा फिशींग विलेज आहा. कोलवा फिशींग विलेज लोंगिन्योज हॉटेल आहा थिंगा फिशींग विलेज म्हणून आहा. ती फिशींग विलेज आमी रिटेन करची. ती रिटेन करची. वयर सकयल बारीक गजाल्यो आहा तेंगे कितें सारकें ना हें ना पूण तें सारकें करया. पूण ती फिशींग विलेज रिटेन करया. वील मेंटेन इट. वील पुट अप अ रेवेन्यू मॉडल फॉर दॅट आनी फिशींग विलेज ती मेंटेन करया. कोलवा येदो व्हड आयकॉनीक प्रोजेक्ट येता म्हूण सगल्यांक खबर आहा. बट आमकडे कोलवा पुलीस स्टेशन ना. आमकडे कोलवा आनी बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो लोड घेवपाक सबस्टेशन ना. इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन ना. आनी गार्बेज मॅनेज करपाक आजून प्रॉपर MRF ना. जागो आमी ऑलरेडी एप्लाय केला टुरिजम डिपार्टमेंटाचोच ऑन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द आयकॉनीक प्रोजेक्ट टुवर्ड्स लोंगिन्योज ऑपोजीट दॅट. सो धाकटे धाकटे कुडकेचे 1,500 फॉर द पावर स्टेशन, 1,500 फॉर द पुलीस स्टेशन आनी 500 स्क्वेअर मिटर फॉर MRF. हे ब्युटिफिकेशन प्रोजेक्टांकूच तांकां एक कुणशाक जागो दिवन म्हाका दॅट शूड बी पार्ट ऑफ इट. रेवेन्यू वील कम फ्रॉम दॅट पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, आमगेले डिस्ट्रिक्ट सर्कल आहा मडगांव, डिस्ट्रिक्ट कोर्टाचो सर्कल. त्या सर्कलाक वचोन कोलवा बिचार वचपाचो रस्तो तो वायडनींग जावपाची तयारी जाल्ली पूण तो ब्युटिफाय जावंक ना फॉर वॉट एवर रिजन्स. तो ब्युटिफाय करपाची गरज आहा. ड्युरींग दीस आयकॉनीक प्रोजेक्ट तोय आमी रिवायव करचो आनी तो ब्युटिफाय करचो. ते लेन वाडयच्यो एंड इट कॅन बी नायसली. थिंक ते थोडे भर आमगेले यंगस्टर्स सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले तुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सीतले भुरगे थिंगा फूड स्टॉल्स घायलेली आहा. ती ब्युटिफाय करून ती फूड स्टॉल्स बरे भाशेन ट्रेडिशनली फातोर्डा जे भाशेन केले. आय वूड टेक एन एक्झाम्पल. ते भाशेन करून म्हाका सदां थिंग आनी वाडोवपाक. आनी बाणावले जी मेन बीच आहा वेलोनिया ऑन द व्हील्स म्हणा, वेलोनिया ऑन द व्हील्स थिंगसोन बिचार वचपाक सारके मुखार एंड बिचार तो रोड वायडन करून ब्युटिफाय करपाची गरज आहा. बिकॉज अ व्हेरी स्पेसिफीक डिमांड इज जे आमगेले गेस्ट हावस आहाय स्मॉल मिडियम हॉटेलर्स तेमगेली जी फी आहा लायसन्स फी, ती लायसन्स फी 600 रुपये पर इयर आहली. ती आतां 4,800 केल्या. म्हाका सदां इट इज गॉन टू मच हाय. आनी ती ऑनलायन करपाक जाय कित्याक एक ती लायसन्स फी काडपाक पंचायत जाय, हेल्थ जाय, वेरियस डिपार्टमेंट जाता जाल्यार ऑनलायन करपाक केलें. वन विंडो सिस्टम. स्पीकर सर, बीच इरोजन जायत आसा आनी म्हाका सगळ्यांत चड इफेक्ट जाला कित्याक हॅविंग 25% शेअर ऑफ द कोस्ट लायन म्हाका मुगेल्यो 4 बिच्योच्यो इरोजन जायत आहा. हांवें ऑलरेडी ही गोश्ट टुरिजम मिनिस्टरा कडेन मांडलेली आहा. एक गॅबियन वॉल्स म्हणून आमी दोगांयनी डिस्कस करून एक आयडिया काडलेली आहा. So I think this gabion walls should be immediately done through some process and finalized. Finally, Speaker sir, I always talk about revenue generation. I would like to propose, because we have a very good tourism minister, caravan policy mun kadpak. Ani we need to have a caravan policy to allow private players to get their vehicles for tourism and set up caravan parks at public and private places. These parking spaces will ensure disposal of waste, other appropriate things that are required. So caravan tourism could be one of our capital investments where we calling people to invest. Amgele burgyank ami mudra scheme-tल्यान loan arrange करपाचो आनी तांकां caravan धाकटे caravan काडपाक आमी introduce करपाच्यो आनी ह्यो caravan we can hire. Last and my pet topic is certification. आमी जायत भाशेन certification म्हणटा. I have already spoken. गोवा बीच सर्टिफिकेशन मुंच्यान आमच्यान इंट्रोड्यूस करून जाता. आमकडे जायती एक्रिडेशन आहाय, बट वी शूड इंट्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड एज गोवा बीच एक्रिडेशन सर्टिफिकेशन. आनी गोवा बीच सर्टिफिकेशना प्रमाणे आय थिंक आमगेलो टुरिजम मिनिस्टर हॅज ऑलरेडी प्लॅन्ड फॉर इंटिग्रेटेड मॉड्युल्स ऑफ बीचीस. सो वी शूड क्लासिफाय our manual of Goa beach certification manual should be certified under some accreditation body like ABS, BV. So yes, सांगून मुगेले demand for tourism सोपयता. I will quickly run very small demands. Demand 42 sports. I will specifically directly come to the new sport which I would like to introduce in Goa, and the sport is called as Diryo. I have already bill मांडलेलें आसा. This is a revenue generating model. हो Diryo म्हाका दिसता आमगे सगळे स्पीकर सर तुवें हो पॉयंट वयर काडलो, सगळ्यांनी वयर काडलो in the past. So sports sayena, this is not coming in sports. Okay, so let us see if this demand is not coming in sports because it is not coming in sports. It is not as classified as sports. Okay, so I think you have already spoken. I think we should go to the next topic. Okay, the next one is दोन ग्राउंड आहा स्पीकर सर. कार्मोना पंचायत ग्राउंड आणि दांडो ग्राउंड. कार्मोना पंचायत ग्राउंडाचो टेंडर एक पार्ट जाल्लो. मागता परत तो टेंडर जावपाचो आहा.
to take interest to get us that ground done. This will be one thing. Futsal is a major topic. धाकटेशे ground है, budget ही धाकटो. एक villages तरी एक futsal जालो जाल्यार 7 villages चड खर्च जायना ताका. I can identify the places. Futsal ground करपाचो एक request हा. We do not have a swimming pool close by to all our constituencies. I can give land. We can identify land in Benaulim constituency closer towards the city side. So सगळ्यांकू बोगले पडपाक. And एक swimming pool, national standard or international standard, that depends upon your budget, speaker sir. But I think introduction of a swimming pool in our constituency would help. 180 plus sports clubs aha. Yes, sports clubs are affiliated to GFA. तेमको पैसे मेळनाय कितें तेंगे GFA टोर्नामेंट करपाक कितें करपाक सगळे पैसे एकूच क्लबाक वयता. एक मोठो क्लब तो ताका वयता. So म्हाका दिसता it is required that all these small clubs should be given funding. GFDC जी आसा, GFDC वर्साक उनके पैसे वयताय. म्हाका दिसता त्या पैशांतलो at least 1 crore should be given to GFA for to organize their structures. Demand number 82 on IT. Speaker sir, COVIDan आमकां गोंयांत स्पेशली workation is the new vacation. I would use this terminology. Workation is the new vacation due to COVID. लोक गोंयांत येवन रावपा लागलो and started working by staying here. But in order to improvise that and to make Goa a workation is a vacation destination, what is required is only one point: good and strong internet facilities. So I think we need to have good internet facilities all across Goa. I have a very pet thing to my heart, that is AI. If we are going to have artificial intelligence everywhere in the world in the next 10 years to go, a strong AI policy to be drafted, if required, integrated with the IT policy. The last one is art and culture, demand number 43. तियात्रिस्तांची स्कीम आमकां सगळे सावथाक आनी सालसेतीक तियात्रिस्ता ते स्कीम वाडोवपाक जाय. It is not sufficient for them. I think we need to increase this. Art and culture अंदर म्हाका एक डिमांड आसा स्पेसिफीक. नुस्त्याचें फेस्त म्हूण कोलवा आनी बेनावलीम गांवांत हांव इंट्रोड्यूस करूंक सोदतां. वी हॅव ऑलरेडी ऑर्गनायज्ड द बॅकग्रावंड वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, बट टू गेट अस द ग्रांट्स. दोग जाण स्पेसिफीक नांव घेता. गोवा स्टेट कल्चरल अवॉर्ड हो जो आहा वो आंतोनियो जुजे डिसुजा हो मोबोरचो कावेलोसिंग गांवचो आनी आग्नेलो सांताना डिसिल्वा हो आमगेलो भाव सुरालेचो. हे दोगांयकूय आमी गोवा स्टेट कल्चरल अवॉर्डाक वी हॅव गिवन अ proposal. Request if this can be granted. I think we should close. Department of Rural RDA, demand number 85. करमणे गांवांत एक ल्हानशें टेम्पल आहा. इगोजी कडेन फाटल्यान एक ल्हानशें टेम्पल आहा. तें कंप्लीट जालें ना. They are short of funds. If we can complete that temple with the minimum funds whatever they required. आनी सुकुबाट, सुराले सुकुबाट एक मस्जिद आहा. त्या मस्जिदाकूय फंड जाय, त्या मस्जिद डेव्हलप करपाक. हे दोन्ही मुगेलो RDA अंडर हें. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Elton.